बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक मरतबा फिर अज़ खुद नोटिस की समाअत हुई है और अब मामलात बड़े वाज़े होने जा रहे हैं क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। एक जानिब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बड़ा खड़ाक सामने आया है और किसी भी तरह से जो पिछले 2 दिनों से प्रेशराइज करने की टेक्निक्स अपनाई जा रही थी, टेक्निक्स अपनाई जा रही थी, वो सारी की सारी आज दबरदूस हो चुकी हैं। एक जानिब तो कप्तान की जीत यकीनी हुई है, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटियां बजी हैं। और हुकूमत के लिए जो ख़तरे की घंटियां बजी हैं, इस सारे मामले में फुल कोर्ट की इस पर इस्तदा की गई है, जबकि दूसरी जानिब फ्रस्ट्रेशन है, बौखलाहट है। मरियम नवाज़ की तौहीन अदालत के बाद अब क्या ख्वाजा आसिफ भी तौहीन अदालत कर बैठे हैं? इस हवाले से एक तूफ़ानी तकरीर उन्होंने की है। ये सारी की सारी डिटेल्स बड़ी अहम हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी गौर तलब है जिस पर मैं समझता हूँ कि सबको गौर करना चाहिए। वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच है, जिसने ये आज खुद नोटिस लिया है 2 जस्टिस के कहने पर, और 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसके हवाले से एतजाज़ एहसन बहुत कुछ वाजे कर चुके हैं कि ये जो 9 रुकनी बेंच है, ये बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी तरह से अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। इस तरह के बहुत से प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, बल्कि अगर इसमें सीनियर मोस्ट जजेस होते, ये फुल कोर्ट नहीं है, ये 9 रुकनी लार्जर बेंच है और इसमें चीफ जस्टिस का ये अपना इख्तियार है। उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो जिसको चाहें मर्जी इस बेंच के अंदर वो शामिल करें, और बाकी जो सीनियर जजेस हैं वो अपने अपने बेंचों की सरबराही कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से पिछले 70 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मामलात चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ख़ास किस्म की वारदात डाल दी गई है इनके साथ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल में ये फंसते हैं। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 9 रुकनी बेंच है, वो रियासती इदारों, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन की तारीख ना देने का मामला सुन रहा है। इसमें वफाकी हुकूमत का तो बज़ाहिर कोई अमल दखल नहीं बनता, इसमें सियासतदानों का तो टेक्निकली कोई अमल दखल है ही नहीं। और ये जो तारीख है, ये भी रियासती इदारे या आइनी ओहदों की जानिब से जो उनके आइन के अंदर इख्तियारात हैं या उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी ना करने पर यह केस है। तो पीडीएम वाले ये क्यों कह रहे हैं कि ये केस हमारे खिलाफ है? और क्योंकि ये केस हमारे खिलाफ है, लिहाजा जस्टिस नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन ये केस ना सुने। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर्स पीडीएम की ईमा पर आइन शिकनी कर रहे हैं? फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या इसका फ़ायदा पीडीएम को बेंच को पहुंच रहा है? पीडीएम इसमें कैसे एक बेनिफिशरी के तौर पर आ रही है? ये सवालात बहुत ज़्यादा गौर तलब है। अच्छा, अब मैं आपके सामने मुकम्मल अहवाल रख देता हूँ, फिर जो एक ताज़ा तौहीन अदालत हुई है उस पर भी बात करेंगे। अदालत को प्रेशराइज जो किया जा रहा है, उसकी वजह आने वाला एक मुतवक्के फैसला है। तो नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के आगाज़ पर अटार्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए, जिन्होंने अदालत उज़्मा को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी नहीं मिली, तमाम फरीकैन को नोटिस नहीं मिल सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की समाअत का मकसद तमाम मुतल्लिका हुक्काम को अज़ खुद नोटिस के मुतालिक इत्तला देना था। फारूक एच नाइक और तमाम एडवोकेट जनरल्स यहाँ हैं। गुज़श्ता रोज़ जिन फरीकैन को नोटिस किया, उनके वकला आज मौजूद हैं। फारूक एच नाइक ने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूं। फारूक एच नाइक ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर एतराज़ उठाया और कहा कि हिदायत हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी बेंच से अलग हो जाएं, यानी पार्टी की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्हें यह हुक्म मिला है। फारूक एच नाइक ने पीडीएम जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़कर सुनाया। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पेश किया और सुनाया। मुश्तरका तहरीरी नोट में कहा गया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके हैं। इस्तदा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी खुद को अज़ खुद नोटिस से अलग कर लें।
فروق ایچ نائک نے کہا کہ مشترکہ نوٹ میں کہا گیا ہے کہ فیئر ٹرائل کے حق کے تحت جسٹس اعجاز اور جسٹس مظاہر کو بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ دونوں ججز کے کہنے پر از خود نوٹس لیا گیا، اس لیے مذکورہ ججز بینچ سے الگ ہو جائیں۔ فاروق ایچ نائک نے غلام محمود ڈوگر میں دونوں ججز کا فیصلہ پڑھ کر سناتے ہوئے کہا کہ دونوں ججز نے از خود نوٹس کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوایا۔ جسٹس مندوخیل کے نوٹ کے بعد جسٹس اعجاز اور جسٹس مظاہر خود کو بینچ سے الگ کر دیں۔ دونوں ججز نون لیگ اور جے یو آئی کے کسی بھی مقدمے کی سماعت نہ کریں۔ یہ پی ڈی ایم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ پیپلز پارٹی ابھی بھی پوری طرح سے اس بات کے اندر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر مکھن میں سے بال کی طرح نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس معاملے کے اندر بھی وہ نون لیگ کو پھنسانے کے چکر میں ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے ان دونوں جسٹس کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ اور جسٹس جمال مندوخیل نے ایک اعتراض کیا ہے، اس پر بھی جو ہے وہ یہ جو نوٹ انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے، یہ نوٹ سماعت کا حصہ ہی نہیں تھا، اور یہ مندوخیل صاحب کے اوپر، اب جمال مندوخیل جو ہیں ان کے اوپر اعتراض بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے وہ ڈائریکٹ اختلافی نوٹ جو ہے وہ لکھ کر ان کو دے دیا۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ججز سے کوئی ذاتی خلفشار نہیں ہے، جو ہدایات ملی وہ سامنے رکھ رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے فاروق ایچ نائک سے کہا کہ ججز کے معاملے پر پیر کو آپ کو سنیں گے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ واضح کر دوں کہ ججز سے کوئی ذاتی اناد نہیں، دونوں ججز اپنی رائے کا اظہار ڈوگر کیس میں پہلے ہی کر چکے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ مسٹر نائک، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ فل کورٹ کو سننا چاہیے، جس پر فاروق ایچ نائک نے انتخابات میں تاخیر کے از خود نوٹس پر فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی اور کہا کہ انتخابات کا معاملہ عوامی ہے، اس پر فل کورٹ ہی ہونا چاہیے۔ اس موقع پر شیخ رشید کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ کل سے میڈیا پر عدلیہ کی تضحیک کی جا رہی ہے۔ میرے موکل شیخ رشید نے استدعا کی ہے کہ عدالت میڈیا پر عدلیہ کی تضحیک کا معاملہ دیکھے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے، اٹارنی جنرل صاحب آپ کیس کی تیاری کریں۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ پہلے بینچ کی تشکیل اور اس پر اعتراضات کا معاملہ حل ہونا ضروری ہے، بینچ کی تشکیل کا مسئلہ حل ہونے کے بعد کیس کے قابل سماعت ہونے کا معاملہ آئے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 16 فروری کو یہ فیصلہ آیا تھا اور 22 فروری کو از خود نوٹس لیا گیا۔ از خود نوٹس لینے کا اختیار چونکہ چیف جسٹس کا ہے، آرٹیکل 184(3) کے ساتھ سپیکرز کی درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ عدالت سپیکرز کی درخواست میں اٹھائے گئے قانونی سوالات بھی دیکھ رہی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے، اپنی جماعتوں سے کہیں کہ یہ معاملہ عدالت کیوں سنے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ عدالت کی آبزرویشنز نوٹ کر لی ہیں، اپنی جماعت سے اس معاملے پر ہدایت لوں گا، اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آج ہمارے دروازے پر آئین پاکستان نے درخواست دی ہے، اس لیے از خود نوٹس لیا، یعنی پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر دست درازی کی گئی ہے، نہ کہ دو ججز کے کہنے پر یہ جو ہے یہ از خود نوٹس لیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور کے پی میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس پر سماعت پیر 11:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی واضح ہیں، اور ان چیزوں کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو مندوخیل کا از خود نوٹس ہے، یہ از خود نوٹس بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے تو اس میں اگر کسی جو جسٹس ہے، جو وکیل ہے، جو عدالت کے قاضی ہیں، ان کو اگر اختلاف ہوتا ہے تو وہ ایک اختلافی نوٹ یا اضافی نوٹ لکھتے ہیں، لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ اضافی نوٹ جو ہے جو مندوخیل کا تھا، وہ اضافی نوٹ فاروق ایچ نائک کو دے دیا گیا، اور وہ عدالت میں سماعت سے پہلے یعنی فیصلہ ہونے سے پہلے ہی وہ اختلافی نوٹ دے دیا گیا کہ گویا کہ انہیں اس فیصلے سے جو فیصلہ ابھی تک آیا ہی نہیں اس کے اوپر اعتراض ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اس کے اوپر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب خواجہ آصف جو ہمارے وزیر دفاع ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے مریم نواز کے بعد انہوں نے بھی اب زبان درازی کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر، اور اپنی جو شہزادی ہیں مریم نواز، ان کی جانب سے دریدہ دینی کے بعد اب ان کی جانب سے بڑی سخت گفتگو کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ پر اور اعلیٰ عدلیہ پر سخت اعتراضات کیے گئے ہیں، اور یہ ایک اسمبلی میں ان کا باقاعدہ پالیسی بیان جاری ہوا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے۔
कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुमोटो केस से मुतालिक कुछ सवालात उठाए गए, उसके असरात मौजूदा हालात के साथ मुस्तकबिल पर भी मनफी पड़ सकते हैं। यानी फैसले से पहले ही ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठकर इस मसले का हल तलाश करे, मुख्तलिफ फरीक से पूछे और ऐसा हल दे जो आने वाले वक्त में आब हयात हो। किसके लिए आब हयात हो ये भी आप बता दें, आपकी सियासत के लिए ज़ाहिर बात है। फिर इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके ज़्यादती की गई, मैं अपनी हुदूद क्रॉस नहीं करना चाहता, मैं तनकीद नहीं करना चाहता। अच्छी बात है कि 9 रुकनी बेंच बनाया गया है, ये फैसला 9 जजेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। पूरी कोर्ट फरीकैन को सुनकर फैसला करे, पूरी कौम अदालती फैसलों से मुतासर होती है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पूछना चाहता हूं कि एक शिकायत रहती है कि पार्लियामेंटेरियंस जजेस का नाम लेकर तनकीद करते रहते हैं, कुछ जजेस पर तनकीद की जाती है तो कुछ पर क्यों नहीं होती। जस्टिस साकिब और जस्टिस खोसा पर तनकीद होती है तो जस्टिस नासिरुल मुल्क पर क्यों तनकीद नहीं होती। ये सवाल अदलिया के लिए है कि आखिर ऐसा क्यों है। जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एक सवाल ये भी उठाया गया है कि 2 असम्बलियों की तहलील दुरुस्त हुई है या नहीं। आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं है, जिस तरह आर्टिकल 63 को रीराइट किया गया, ये इसके असरात हैं। ये आर्टिकल 63 की बात करके बुनियादी तौर पर जो नवाज शरीफ के मुतालिक फ़ैसला किया गया था उसकी जानिब इशारा कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ये जो बाज़ाब्ता तौर पर अब असम्बली के अंदर इस तरह की गुफ्तगू की गई है, अब ये बता रही है कि एक खुली जंग का आगाज़ हो चुका है और पार्टी जो है, ख़ास तौर पर नून लीग जो है, वो इसके अंदर इदारों के साथ महाजराई करने जा रही है और पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल है, लेकिन वो नून लीग के कंधे पर ये बंदूक चलाना चाह रही हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि मरियम नवाज की जानिब से भी 2 दिन कबल आला अदलिया और चीफ जस्टिस पर सख्त एतराज़ात किए गए हैं और जो बेंच बनाया गया है उसमें से 2 जजेस का नाम लेकर तस्वीर दिखाकर इस तरह की बात की गई है। अब देखना यह है कि इमरान खान के हवाले से जब मामला हुआ था तो उस वक्त तो फौरन उसके ऊपर दहशतगर्दी का केस बना था। तो अब सोमवार वाले दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।